जय जगन्नाथ जय श्री राम पुणी थोड़े गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत करूँ। आपण मैंने तो थोड़ा देखी जानी जाइए कौन है कौन ना आउ कथ स्टाफ विषय कथा पूर्व गोटे कथा जन जो बहुत दिन है भिडियो आसनी टे प्रोब्लेम आसपानी कहीं किसान माउस पर मैरेज अच्छी तो से किसान टे बिजी रही जाऊँगी तो आम आसपानी तो से क्षमा करदे आगे कंटिन्यू भिडियो आस तो थंडा आपने देखिले कौन है ड्रीम 11 ने सब हारिकी सब सरी जाइए। एटा सत्य कथा किशन जड़े भाई हे जी की ड्रीम 11 आपण माने जानते दिन चल के हारी माने माने पूरा सब एडिक्टेड है तो आपण माने जानते हो जो चलती ट्रेंडिंग कौन ड्रीम 11 माई 11 ये दीटा एप्लिकेशन में ट्रेंडिंग चलती ड्रीम 11 कौन कहते 50 टका लगा 3 कोटी 4 कोटी पाओ माई 11 से 50 टका लगा 3 कोटी ता सहित गोटे गाड़ी थार गाड़ी तो ए सब गोटे सिस्टम रखी माने लोक मान माइंड में पूरी कि 50 टका लगा 3 कोटी जीत भाई सेमती जब समस्त 50 टका लगे 3 कोटी जीति तो आज कहीं गरीब रही माने आम देखिए जब आईपीएल 70 75टा 74टा मैच मात्र 74 जन ही जीतबे सेमती जब होता तो समस्त कोटिपति हो पिला पाखा तो 20 कोटी मैंने 74 जन जीतबे मैंने 3 जन तो भल भल प्राइस 3 कोटी 10 लाख 12 लाख आम भावुचे आम फायदा आम खेलु कि से सब आप्लिकेसन निज फायदा चलते आम भावुँ 50 टका मारिक आम 3 कोटी जीति कि 50 टका से तार लक्ष गुणा पैसा नहीं जाऊँ 1000 गुणा पैसा नहीं जाऊँ तो 80% पैसा 90% पैसा 10% मात्र दौरान लाभ ये जो भाई जन लगाती सी पर डे पाखापाखि 10टा खंडे टीम लगाती माने 49 टका 490 टका होती तो लगाती डेली पूरा डेली डेली रविवार रविवार केबे 20टा टीम भी लगे आउ बेले बेले से बड़ टिके खेली दिखती जमी 8000 टंकिया 5000 टंकिया सेमती भी खेली दिखती सेमती पाखापाखि सब बहुत टका हार जाए 2-3 लाख हार जाए तो किसान से सब कहला माने बहुत मन दुख होला कि समय तो जणे दरकार सब भाई माने जानि आमे वीडियोटा बनेबार मेन रीजन होला कि हम ओडिसा रे 2-3 जण मरि गले मजरा आपण माने सुनिथिबे जणे सुसाइड करदेला पैसा बहुत हारि गेला बोली ता घर परिस्थिति ठीक नटला पैसा हारि गेला बोली से जीवन हारि देला तो बस मन दुख होबार कारण ये कि जे लोकन माइंड रे पूरा 49 टका लगा तो कोटिपति हुन किंतु सेमती जदि होता दुनिया रे के गरीब रहिबेनी के परिश्रम करिवेनी के पाठ भी पढिबेनी सब ड्रीम 11 माई 11 पछरे पढिबे वीडियो बनवार मेन रीजन ये कि आपण मन बुझिया चाहते ये जो सब गेम एडिक्टेड जहाँ भी होती गेम प्रति जो आकर्षित होती से सब छाड़ कहीं गेम बहुत खराब सब गेम गोटे निशा लगे माइंड पूरा 3 कोटी गोटे था आसरे इसी सब लोग 3 कोटी जीतिगले माने जितले तो भल कथा कि एडिक्टेड हवा भाईकर जो परिस्थिति तांकर भी टिके खराब किसान रे बहुत बुझा समय देखन जीतिबाटा खाली समय देखन जीतिबाटा आ केते के हारिला की देखना जे हारि सी जाने खाली देखु जे न्यूज़ वाला देखे देउछन 49 टका लगे 3 कोटी जीते किंतु केते जन हारुछन सेटा के देखौ ना आ जदी सेमती जदी होता कि समस्त 3 कोटी जीति जाते जो माने क्रिकेट विषय रे प्रमोशन करूछन बड़ बड़ क्रिकेटर सौरव गांगुली हमर सुमन गिल माने जते सब क्रिकेटर रहछन सिद्धू पाजी समस्त से एप्लिकेशन प्रमोशन करूछन यदि सेमान चाहते तो डेली 50 टका लगे 3 कोटी जीति जाते काई ना आमठु बेसी नॉलेज ताकर क्रिकेट ऊपर तो सेमान जीति जाते भाई जमा भी सेमती हुए नी आ ये सब आम जानिया तो माने गोटे स्कैम लिमिट बड़ा स्कैम है सब स्कैम गोटे लिमिट भीतर रहिया दरकार माने एटा गोटे जुआ खेल लागू थिले एटा पूरा ए 2-4 वर्ष जुआ खेल माने पैसा लगेले ही जीतू ना पूरा जुआ खेल रे काम होती ड्रीम 11 माई 11 सब चल आ कोन सुनिथिले हाना एप्लिकेशन गोटे आउ विजन 11 गोटे गोटे अछि बहुत एप्लिकेशन अछि बहुत एप्लिकेशन भाइरल किंतु मेन पुराना तो हैला माई 11 ड्रीम 11 माने 49 टका ना रे लोक ठकु जदी माने से निज फायदा ही देखुछन माने पाखापाखि एबे जो माई 11 ना ड्रीम 11 नो मालिक जे से केते कोटी टका गोटे मालिक से जे 49 टका लगे स्वप्न देखो 3 कोटी किंतु से 49 टका लेकी सी 5 मिसिले भाबो तो जे 20 कोटी लगेले केते कोटी टका हो पाखापाखि पर डे 2 कोटी 3 कोटी छुआ लगुछन माने केते टका बनु अधिक लगुछन प्राय तो माने टोटल हम जदी ड्रीम 11 जतिक भी ये अछि माने जतिक रे लगुछन फैंटासी रे जदी काम करे तो बहुत छुआ तो माने भाबी पारन पर डे से केते टका हम ओडिसा दउछन 4.5 कोटी लगुछन जने टका ना देले 4.5 कोटी होचे से हिसाब भाबु 20 कोटी लगुछन कि 10 कोटी लगुछन 50,000 टका देले केते कोटी ना हेबे सेला भाबु हम बस समस्त सतर्क होबंतु बुझो बे सब माने कम होउछ कोन नै
ମାନେ ଏସବୁ ଗେମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଏମିତି ନିଶା ପୁରେଇ ଦେବେ ତୁମେ ସେସବୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଖେଳୁଥିବେ 8ଟା 10ଟା ଟିମ୍ ସେମାନେ ସେ ଗେମ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଆମେ ହାରୁଛୁ 50,000 ହାରୁଛୁ 60,000 ହାରୁଛୁ ତଥାପି ଲଗାଉଛି ମାନେ ସେ ଗେମ୍ରୁ ମାନେ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ସେ ଗେମ୍ ଏମିତି ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ କରିଦେବ ତୁମକୁ ତୁମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛ ସତର୍କ ହେଇ ଖେଳ, ଏସବୁ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଫ୍ରି ଆମେ ବି ଫ୍ରି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସତର୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ। ବାସ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସତର୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ ମାନେ ବେଶୀ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବେଶୀ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେ ଖରାପ। ନିଜ ମାନେ ନିଜେ ତ ବର୍ବାଦ ହବ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ବର୍ବାଦ କରିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ ହଁ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାଜିବନି। କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ କି ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେବୁ 3 କୋଟି ଜିତିଗଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ସେମିତି ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଭାବିପାରନ୍ତୁ 76ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ 76 ଜଣ ହିଁ ୱିନିଂ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଏତେ କୋଟି ପିଲା, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ପିଲା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ 76 ଜଣ ହିଁ ଜିତିବ। ତ ତା ଭିତରେ ବାଡ଼ା ପିଟା ହେଇକି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଏସବୁ ଲକ୍ର ଖେଳ। କେଉଁଦିନ କେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ଭଲ କରିବ ଖରାପ କରିବ କାହାକୁ ଜଣାଯାଏ ସେଇଟା କିଏ ଜାଣିବ? ସେଇଟା ଲକ୍ର ଖେଳ। ମୁଁ ଯାହାକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିଥିବି ସେ ଯଦି ଖରାପ ଖେଳିଲା, ଯାହାକୁ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିଥିବି ସେ ବି ଯଦି ଖରାପ ଖେଳିଲା, ତ ଏସବୁ ହେଲା ମାନେ ଲକ୍ର ଖେଳ। ଆଉ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ସେସବୁ ନିଜର ଇଏ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଭ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇଟା ଜଣେ। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଗେମ୍ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ ଗେମ୍ ପ୍ରତି ସବୁ ଆକର୍ଷିତ। ଫ୍ରି ଫାୟାର ପବଜି ମଝିରେ ଥରେ ବହୁତ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ଗୋଟେ ମନ ପିଛା ଜୁଆ ଖେଳ। ପ୍ଲେୟାର ଭାଇ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କିଣା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଣା ହେଇଗଲେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଣା ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଖେଳିବେ ଯେଉଁ ସେମାନେ କିଣା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର। ସେ ଏଠି କିଣା ବିକା, ଏଠି ପଇସାରେ ଖେଳ। ତ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି ଦେଖି ଯାଇ ଖେଳନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ। ଓଡ଼ିଶାର 4-5 ଜଣ ବି ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲଗେଇବା କି ନାହିଁ ସେ ଜିତିଛି ଆମେ ଲଗେଇଦେବା, ସେମିତି ଖରାପ ଭାଇ। କେତେବେଳେ କାହା ଲକ୍ରେ ବାଜିବ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତ ସବୁ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କର ଆମଠୁ ଅଧିକ ନଲେଜ ଯଦି ସେମାନେ ଜିତିବେ ତ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଭାଇଙ୍କର ବି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ହାରିଗଲେ 2-3 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ ଭାବିବନି ଯେ ସବୁ ସରିଗଲା ମୁଁ ମରିଯିବି, ସେସବୁ କେବେ ବି ଭାବିବନି। ତ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କର କି ଏସବୁ ମାନେ ତମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସେମିତି ନ ହଉ, ସେସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଗେମ୍ ଠାରୁ ମାନେ ଗେମ୍ ସହିତ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗେମ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଖେଳନ୍ତୁ, ସତର୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କି ମାନେ କେହି ଫ୍ରଡ଼ର ଶିକାର ନୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଧିକ ହାରିକି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଆଉ ନିଜ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ଜମା ବି ସେମିତି ହେବନି। ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଖେଳ, ଭଲରେ ରୁହ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଜୀବନଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ, ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା। ବାସ୍ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମର ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଆସିବ, ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ମାନେ ଏସବୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ଆଉ ଗେମ୍ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।